আল্লাহ তাআলাই করছেন, এখন যা হইতেছে আল্লাহ তাআলাই করবেন, ভবিষ্যতে যা হবে আল্লাহ তাআলাই করবেন। হাইয়ুল কাইয়ুম, আল্লাহ তাআলা হাইয়ুল কাইয়ুম, চিরঞ্জীবী চিরস্থায়ী। তিনি পূর্বে ছিলেন, তিনি এখনো আছেন, তিনি পরে থাকবেন। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah hidup dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya. Allah tidak berhajat, tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun. Dan sebaliknya siapapun dan apapun semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sama sekali tidak butuh kepada siapa, kepada apa saja. Semua makhluk ini berhajat, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhyi wa yumiit. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini menghidupkan, mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah taala tondro nahi nidra. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk, ya, tidak pernah tidur. Jadi tidur, ngantuk pun tidak pernah. আমাদের ঈমান দিলের यकीनকে सही करा, दिलेर यकीन सही करा मखलूक से कुछ नहीं होता है, अल्लाह से होता है. Maka hadirin mulia penting menentukan iman yang ada dalam hati kita supaya betul-betul dalam hati kita yakin hanya kepada Allah, bahwa selain Allah itu tidak bisa buat apa-apa. Yang bisa buat apa-apa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalimat ini agar masuk dalam hati kita? তরিকার यकीन सही करा, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে জমিনের ভিতরে জিন্দা করা। Kemudian hadirin mulia kita pikirkan, kita usahakan bagaimana sunnah Nabi ini hidup ada dalam diri kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin mulia, bahwa kalau seandainya dia bacakan ayat tadi, kalau kalian ini kalau cinta kepada Allah, maka apa tandanya? Itu ikutlah dengan sunnahnya. Kalau seorang mengaku dia cinta kepada Allah tapi kehidupannya jauh daripada sunnah Nabi, berarti cintanya cinta bohong. Cinta benar itu adalah tandanya dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahid. যে ফিতনা ফাসাদের জামানায় সুন্নতের উপরে অবিচল থাকবে, সুম্মাস্তাকামু, অবিচল থাকবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে শত শহীদের নেকি দান করবে। Yang mulia, seorang yang betul-betul dia berpegang teguh terhadap sunnahnya di zaman yang rusak, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Jadi orang yang betul-betul berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi di saat manusia tidak memperdulikan lagi sunnah, tidak ihtimam, tidak peduli lagi sunnah, tapi dia ihtimam betul-betul memperhatikan sunnah, berpegang, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Sunnah hidayat, sunnah মধ্যে হেদায়েত আছে। Yang dalam sunnah itu mengandung hidayah. সুন্নতের খেলাফের মধ্যে ধ্বংস বরবাদি। Dan sebaliknya khilaf daripada sunnah, maka itu satu tanda kehancuran. যে সুন্নতের উপর আমল করবে আল্লাহ তাআলার সাথে তার মহব্বত হবে। Hadirin mulia, tanda cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. আমাদের সব কাজের মধ্যে সুন্নতকে তালাশ করা, তালাশ সুন্নত, খানা মাকান সুন্নাহ, সুন্নাহ, তেজারা সুন্নাহ, নিকাহ বিবাহ সুন্নাহ, সুন্নাহ, sunnah, sab sunnah insyaallah. Hadirin mulia, kita perhatikan, kita amalkan Nabi kita, makan cara sunnah, berpakaian cara sunnah, nikah pun cara sunnah, tidur pun cara sunnah. Semua kehidupan kita bagaimana 24 jam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan সব আল্লাহর হুকুম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে জমে যাওয়া। Yang hadirin mulia, dalam kehidupan sunnah Nabi, hadirin mulia akan ada persatuan, dan persatuan itu nanti akan datang bertemu Allah Subhanahu wa taala. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
kuntum tu'adun. Hadirin mulia, jadi orang yang istiqomah, istiqomah, istiqomah terus. Dia mengatakan Allah Tuhan kami, istiqomah terus. Maka hadirin mulia, para malaikat yang akan mereka datang melindungi mereka, mengerumuni mereka. Ini orang istiqomah imanannya. Nah, istiqomah keyakinannya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dihindarkan oleh Allah daripada rasa ketakutan, kekhawatiran. Iman barbe dawatil karone dawat iman dapat bawah. Dan alhamdulillah iman itu akan wujud dan akan meningkat apabila kita buat dakwah. Apabila kita tidak buat dakwah, maka iman yang ada pun akan berubah. Dakwah যখন দিবে তার সামনে ইমতিহান পরীক্ষা আসবে। Jadi hadirin mulia, dengan dakwah ini di situ ada pengorbanan dan mujahadah, maka akan meningkatkan iman. ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দাওয়াত দিতেছিলেন, নমরুদ তাকে পাকড়াও করে আগুনের মধ্যে ফেলাইলেন। মালাইকা ফেরেশতা আসলেন, আমরা আপনার কি ফায়দা, কি উপকার করতে পারবো? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, আমার রব আল্লাহ, আমি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নসরত সাহায্য নেব। আল্লাহ হুকুম করলেন, ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের মধ্যে শান্তি পৌঁছাইলেন। Hadirin jemaah sekalian, contoh orang yang betul-betul imannya sempurna, keyakinannya betul kepada Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berada di tengah-tengah kobaran api, maka hadirin mulia, Nabi Ibrahim sama sekali beliau harapannya, pintanya hanya kepada Allah, tidak ingin ditolong oleh siapapun, oleh apapun, hanya biar Allah saja yang menolongnya. Maka sekalipun datang malaikat datang menawarkan pertolongan, menawarkan bantuan, tapi Nabi Ibrahim menolaknya. Amma ilaika fala wa ma ilaika. Kalau pertolongan itu bantu datang dari Allah, saya tidak mau, saya ingin langsung daripada Allah saja. Hari mulia, maka Allah Subhanahu dengan kudratnya merubah sifatnya api. Api tetap kelihatan membara, seolah-olah Nabi terbakar, tapi sifat daripada api itu amat cabut. Allah Subhanahu perintahkan kepada api, nampaknya kelihatannya terbakar, tapi sebaliknya beliau merasakan enak, merasakan sejuk di dalam api. Allah Subhanahu mendatangkan kudratnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের ময়দানে দাওয়াত দিতেছিলেন, আল্লাহ তাআলা ইমতিহান পরীক্ষা দিলেন। ফিরআউন তার উপরে এরকম ভাবে তাকে দাওয়া করলেন। উনি চলতে চলতে দরিয়ার সামনে আসলেন। ওনার কওম বললেন, হে মুসা, সামনে দরিয়া, পিছনে ফিরআউনের বাহিনী, আমরা ধ্বংস। উনি বললেন, না কাল্লা, কখনো না, আমার সাথে আল্লাহ আছেন। উনি আল্লাহর উপর ভরসা করলেন, হাসবুনাল্লাহ। তো উনি আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ বললেন, হে মুসা, তোমার হাতে কি? বলেছে, হে আল্লাহ, আমার হাতে লাঠি, বাড়ি মারো দরিয়ার মধ্যে। তো বাড়ি মারলেন, 12টা কবের জন্য 12টা রাস্তা হয়ে গেলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে দরিয়া পার করাইলেন। Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah berikan contoh yang lain seperti Nabi Musa alaihissalam, yang tidak asing lagi, kita sering dengar cerita Nabi Musa alaihissalam yang telah ada dalam hatinya keyakinan iman dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun beserta tentaranya, sampailah setempat yang di depan lautan, sedangkan di belakang pasukan Fir'aun telah mengejar-kejar Nabi Musa. Maka secara zahirnya Nabi manfaat madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka harinya sama sekali tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati Nabi Musa. Tunggu perintah Allah. Karena Nabi Musa sedang menjalankan perintah Allah, sedang menjalankan dakwah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah perintah Allah, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut itu. Maka atas perintah Allah, beliau pukulkan itu tongkatnya ke laut. Maka tiba-tiba hari mulia, laut telah menjadikan jalan dan menjadi 12 jalan. Sedangkan waktu itu Nabi Musa serta kaumnya 12 kaumnya, maka masing-masing berjalan pada jalannya.
Maka hadirin mulia, laut yang sama telah menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya, dengan laut yang sama itu pula telah membinasakan Fir'aun beserta tentaranya. তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দাঈদেরকে এভাবেই হেফাজত করেন। Hadirin mulia, maka seorang dai, hadirin mulia, seorang dai pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang dai juga dia akan bertambah ibadahnya kepada Allah. নূহ আলাইহিস সালাম ওনার কওমকে ৯৫০ বছর দাওয়াত দিলেন। ওনার কওম কথা শুনতেছে না, লাইলা ওয়ান নাহারা দাওয়াত দিতেছিলেন। উনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ, আপনি আমার দোয়াকে কবুল করেন। তো আল্লাহ তাআলা তাকে তার দিনকে ৮০ থেকে ৮২ জন লাপ্পান পুরো ৮০ থেকে ৮২ জন লোক ঈমান গ্রহণ করছেন। আল্লাহ তাআলা কিস্তির মধ্যে উঠাইয়া হেফাজত করছেন। বাকি লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিয়েছেন, নাস্তে নাবুদ করে দিয়েছেন। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pun Allah ceritakan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam perjalanan dakwahnya beliau hadirin mulia mengalami ujian yang sangat besar. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika beliau dalam dakwahnya, dan dakwahnya Nabi Nuh ini siang dan malam, laila wan nahar, siang malam terus mengajak manusia taat kepada Allah. Dan hadirin mulia, katakan bahwa yang mengikuti Nabi Nuh itu kurang lebih 82 atau 83 orang saja, jadi pengikutnya Nabi Nuh. Maka setelah sampai puncaknya, berdoalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, minta kepada ya Allah, Rabbina tadar ala ardin al-kafirin dayyara, minta kepada Allah, jangan kau sisakan satu pun orang kafir di dunia, engkau habisi mereka, binasakan mereka semua. Maka hadirin mulia, yang tidak taat kepada Nabi Nuh, mereka semua binasa. Sedangkan yang taat masuk ke kapal Nabi Nuh, mereka semua selamat. Jadi hadirin mulia, seorang dai ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, sebesar seberat apapun masalahnya, pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. দায়ীদের সাথে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, ইন্না ওয়াহদাল্লাহু হক। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, সমস্ত দায়ীদের সাথে যে দাওয়াত দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন, নসরত করবেন আল্লাহ। Hadirin mulia, bagi dai ini, seorang dai ada janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah itu adalah hak. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah tidak akan sulaya, tidak akan hilaf, tidak akan ingkar. Apalagi kepada seorang dai yang dia mengajak kita kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala itu berupa pertolongan pasti akan Allah berikan kepada mereka. আল্লাহর ওয়াদা, তুমি আমার দিনের সাহায্য করো, আনসুরুল্লাহ ইয়ানসুরকুম ওয়াসাদ্দিদ আকদামকুম। তুমি আমার দিনের সাহায্য করো, আমি আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করব। Hadirin mulia, Allah telah nyatakan dalam Al-Qur'an, in tansurullah yansurukum, bila kalian bantu agama Allah, maka kalian akan dibantu oleh Allah. Jadi untuk datangkan pertolongan Allah kepada kita, kita bantu dulu agama Allah, yaitu dakwahkan ini agama, ajak manusia taat kepada Allah, maka masalah apapun kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq. Allahর ওয়াদা ধ্রুব সত্য। Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti hak, tidak akan ingkar, tidak akan sulaya. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে, মক্কা মুকাররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারা হিজরত করতেছিলেন। গুহার মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহার মধ্যে ঢুকলেন। কবুতরে জাল ফেলাইলো, ডিম পারলো, কাফেররা ওখান থেকে চলতেছিল। তো এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই কবুতরের জাল ফেলাইয়া, ডিম পাড়াইয়া আল্লাহ তাআলা ওনাকে নসরত করলেন। ইন্না ওয়াহদাল্লাহু হক, তুমি আমার দিনের সাহায্য করো, আমি আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করব। Hadirin mulia, begitu pula telah terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau berangkat. Waktu itu ketika beliau keluar bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka orang-orang kafir telah mengejarnya, dan Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar telah masuk ke dalam gua. Dan hadir di situ, di situ orang-orang kafir pun sudah bisa menyusulnya. Dan mereka hadirin mulia sudah ada di lawang pintu gua ini. Seandainya menunduk saja sedikit, maka akan melihat Nabi dan Abu Bakar di sana. Tapi Allah datangkan pertolongannya hadirin mulia. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan kesusahan, Allah berikan pertolongan. Inna wa'dallahi haq, pasti janji Allah itu akan datang. Maka Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, sekalipun orang kafir sudah dekat
Allah berikan hijab kepada mereka sehingga mereka tidak bisa lihat lagi yang dikatakan. তা আমাদের পরিচয় জানতে হবে আমরা কারা। আমরা উম্মত, কম नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उम्मत है, ये कम नहीं है। उम्मतेर কাজ হলো দাওয়াত দেওয়া। Tadi mulia bahwa umat Rasulullah SAW bukan satu kaum, bukan kaum tapi umat, bukan umat. Maknanya umat Nabi SAW itu punya tanggung jawab dakwah, punya tanggung jawab dakwah itu meneruskan perjuangannya baginda Rasulullah SAW. मूसा अलैहिस्सलामेर कौम उम्मत नहीं है, नहीं दावा। नूह अलैहिस्सलामेर कौम उम्मत नहीं है, कौम नहीं दावा। ईसा अलैहिस्सलामेर कौम नहीं उम्मत, नहीं दावा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मत। तो उम्मत जिम्मेदारी है दावत का। Tadi mulia Nabi Musa itu pengikutnya adalah disebut kaum, bukan disebut umat. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam pengikutnya disebutkan umat. Dan Nabi Isa alaihissalam juga kaum pengikutnya dikatakan umat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pengikutnya dikatakan umat, bukan dikatakan kaum tapi umat. Kenapa? Karena ini ada perbedaan Nabi mulia antara kaum dengan umat. Dalam umat itu ada tanggung jawab seperti tanggung jawab nabinya, yaitu apa? Dakwah. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দাওয়াতের কাম যে ব্যক্তি করবে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে নসরত করবেন। Dan hari mulia dalam umat ini apabila mereka buat dakwah, maka seperti mana Allah telah menolong para nabinya, maka begitu pula umat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. কোন নবীকে কমের জন্য পাঠানো হয়েছে, কোন নবীকে সিটি সোহাইব আলাইহিস সালাম সিটি, কোন নবীকে ফ্যামিলি পরিবার। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। Jadi mulia di zaman nabi-nabi dulu ada yang mereka itu diutus ke satu kaum, satu daerah, satu keluarga. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini wilayahnya adalah seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi beliau merupakan rahmat diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Maka begitu pula umatnya juga tanggung jawab seperti tanggung jawab Nabi, yaitu seluruh alam. আমাদের নবী ইন্টারন্যাশনাল সারা আলমের নবী হযরত জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরিয়া সারা আলম ওয়ার্ল্ড। আমাদের নবী এরিয়া সারা ওয়ার্ল্ড, সারা আলম। Seperti mana baginda Rasulullah SAW, beliau memikirkan umat di seluruh alam, beliau tanggung jawabnya seluruh alam. Maka kita sebagai umatnya juga bukan hanya pikir diri, keluarga atau kampung negaranya saja, tidak. Kita umatnya Nabi SAW yang pikir tanggung jawab seluruh alam seperti mana Nabi kita. মাশরিক থেকে মাগরিব পুরো আলম। Dari masyriq ke maghrib, dari barat timur, itu seluruh alam tanggung jawab kita. তো উম্মাহ সারা আলম, উম্মাহ সারা আলম, সারা দুনিয়াতে এই উম্মত দাওয়াতের কাজের জন্য। Jadi seluruh alam adalah seluruh umat. Itulah tanggung jawab kita semua. Maka hari ini kita ada niat bagaimana untuk bisa keliling kita seluruh alam. দাওয়াতের কাজ যে করেছে আল্লাহ পাক তার প্রশংসা করেছেন, তার কাজের প্রশংসা করেছেন। যে দাওয়াতের কাজ করেছে আল্লাহ তাআলা তার প্রশংসা করেছেন। Jadi hari mulia dengan kita pikir dakwah untuk umat seluruh alam ini, maka walaupun seandainya kita ini gerak buat kerja di satu tempat, maka kesan daripada kerja amal pikir kita naik ke seluruh alam, Allah akan sampaikan ke ujung dunia. পিপিলিকা নামল, সূরাতুন নামল, পিপিলিকা পিপিলিকা তার কমকে বাঁচাইবার জন্য, হে আমার কম, সুলাইমান আলাইহিস সালাম আসতেছে, তোমরা গর্তের ভিতরে চলে যাও, নাইলে তোমরা তার পদতলে পড়ে নিষ্পেষিত হয়ে যাবা। তা আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সূরাতুন নামল কোরআনে পাকে নাজিল করেছেন। Kami melihat dalam Al-Quran ada surat An-Naml, semut, ya semut. Jadi surat An-Naml.
Kenapa Allah cantumkan dan Allah jadikan salah satu nama dalam Al-Quran? Karena di situ ada kisah yang luar biasa. Hanya seekor semut, walaupun seekor semut, dia ada fikir keselamatan, ada fikir risau untuk teman-temannya agar selamat dari pijakannya rombongannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika rombongan Nabi Sulaiman akan datang, maka satu ekor semut ini merintahkan kepada teman-temannya supaya segera masuk ke lubang karena takut terinjak. Ada fikir risau kepada yang lainnya, maka Allah sudah menghargai sehingga Allah cantumkan jadikan salah satu nama dalam Al-Quran. Surah Allah Pak পবিত্র কোরআনে বলেন যে হুদহুদ পাখি বিলকিস জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায় চিন্তা ফিকির আল্লাহ তাআলা হুদহুদ পাখি কোরআনে আল্লাহ তাআলা ঘটনা বলেছেন কিচ্ছা আল্লাহ তাআলা বলেছেন। Begitu ahli mulia, seekor burung di zaman Nabi Sulaiman juga, burung yang kecil saja. Dia ada pikir, ada risau yang kepada yang lain, sehingga dengan sebab pikir risau ini burung ini Raja Bilqis beserta tentaranya mereka telah mendapat hidayah mereka masuk Islam. Maka kisah ini Allah cantumkan dalam Al-Quran. Dan itu pelajaran bahwa begitu besar orang yang memikirkan kebaikan kemaslahatan lain sehingga Allah hargai sampai Allah cantumkan dalam Al-Quran. তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আমরা উম্মত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আমরা উম্মত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ। তোমাদেরকে বের করা হয়েছে সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট, প্রত্যেক থানা, ওয়ার্ড, প্রত্যেক রোমা, প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে কিভাবে বেঁচে যায় এটা আমাদের উপরে জিম্মাদারি। যারা পড়ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, জিম্মাদারি সারা ওয়ার্ল্ডে দাওয়াহ। Hadirin jemaah sekalian, hanya seekor binatang saja yang nampaknya kecil sekalian, tapi ada fikir risau kepada umat Allah hargai, Allah muliakan. Apalagi manusia, makhluk yang sudah mulia, apalagi dia sebagai umatnya Rasulullah SAW. Apabila ada fikir risau keselamatan, kebaikan kepada yang lainnya, apalagi kepada umat Islam, maka pasti Allah akan tambah kemuliaan kepada mereka. Sehingga Allah cantumkan dalam Al-Quran, kuntum khairal ummah, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Jadi kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah ini sebaik-baik umat apabila kita mau buat dakwah. Dan objek dakwah kita ini hari mulia seperti mana Nabi, bukan hanya di negaranya, di kampungnya, tapi di seluruh alam. Maka kita juga sebagai umatnya adalah seluruh alam tanggung jawab kita untuk kita buat dakwah, mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. যে দাওয়াত দিবে সে আল্লাহর কাছে দামি হবে, সম্মানিত হবে। ওমান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ ওয়া আমিলা সালিহান ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন। ওই ব্যক্তির কথার চেয়ে বেহতরিন কথা কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে নেকামল করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন। Dan hadirin mulia, perkataan yang sangat Allah cintai, yang sangat mulia di sisi Allah adalah perkataan orang yang mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berkata itu, siapapun orang yang berkata yang sifatnya mengajak manusia taat kepada Allah, maka itu perkataan yang sangat Allah cintai, Allah sukai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka kalau kita ingin termasuk golongan orang yang perkataan dicintai oleh Allah, sebaik-baiknya perkataan, maka kita harus buat dakwah mengajak manusia taat kepada Allah. Tijara, bisnes, tijara, muhabbat, best. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আলা তিজারাতিন তুনজিকুম মিন আযাবিন আলীম তু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহি বিআমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম যালিকুম খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন। তিজারা, আসল তিজারা জাহান্নাম।
বিভীষিকাময় কষ্টের দিন, জাহান্নাম, হাসরের ময়দান, ওয়া আবি ওয়া উম্মি ওয়া সাহিবাতি ওয়া বানি। না তার বাবা কাজে আসবে, না তার মা কাজে আসবে, না তার বন্ধু, না তার ভাই, কেউ কাজে আসবে না। এই তিজারা দাওয়া, এই তিজারা দাওয়া, এটা জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তাআলা মুক্ত করে চিরস্থায়ী জান্নাত দিয়ে দিবেন আল্লাহ তাআলা। Hadirin mulia, ada sebuah perdagangan perniagaan yang seorang berniaga, seorang berjualan pasti dia ingin keuntungan. Dan ini Allah telah menawarkan satu tijarah, satu perdagangan yang pasti akan untung, yang keuntungannya sangat besar sekali. Yaitu apa? Akan selamat daripada jahanam, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tawarkan, hai orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang dengannya kalian akan diselamatkan, kalian akan selamat daripada jahanam. Jadi yang mengatakan Allah pasti benarnya. Kalau kita buat ini maka pasti akan diselamatkan daripada jahanam. Yaitu apa? Beriman kepada Allah, Rasulullah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dakwah. Kita berjuang di jalan Allah, mendakwahkan agama dengan sungguh-sungguh, maka ini satu tijarah yang kita nanti akan selamat ketika kita dalam kubur, ketika di mahsyar, ketika di mizan, dan sampai kita selamat daripada jahanam, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, alangkah ruginya orang yang tidak mau menerima ini tawar daripada Allah, tidak mau melaksanakan apa yang Allah tawarkan, itu tijarah yang akan kita jadi selamat daripada azab Allah, yaitu dakwah. Maka orang yang mereka tidak membuat dakwah, berarti mereka ini tidak tertarik dengan tawaran Allah yang nanti akan menyebabkan selamat daripada jahanam. তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে ارشاد করেন, কুল হাদিহি সাবিলি আদউ ইলা আল্লাহি আলা বাসীরাতিন আনা ওয়া মান ইত্তাবা'আনি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। আপনি বলে দেন, এইটাই আমার কাজ, মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, ইনসানকে আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দেওয়া। হ্যাঁ, আলা বাসীরাতিন, আমি জেনে বুঝে শুনে সচেতনভাবে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি। আনা ওয়া মান ইত্তাবা'আনি, আমাকে যারা নবী বলে স্বীকার করবে, অনুসরণ করবে, তাদের এই কাজ মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। এই জন্য দাওয়াতের কাম লাইফ উদ্দেশ্য, দাওয়াতের কাম উদ্দেশ্য, এটি আমার কাজ। হ্যাঁ, আদউ ইলাল্লাহ, দাওয়াত দাও। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan juga jalannya baginda Rasulullah SAW. Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, Qul hadi sabili, katakan Muhammad, ini jalanku, ini jalanku, inilah jalannya Rasulullah SAW. Apa itu jalan Nabi? Ad'u ilallah ala basirah, itu mengajak manusia taat kepada Allah. Ad'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pekerjaan saya, ana wa man ittaba'ani, ini adalah pekerjaanku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi hadirin mulia, kalau seseorang mengaku mengikuti Rasulullah SAW, tapi dia tidak mengikuti jalan Nabi, yaitu dakwah, maka berarti dia pengakuannya dusta. Sedangkan Nabi sendiri telah menjelaskan yang Allah cantum dalam Al-Quran, hadis sabili, ini jalanku, ini jalanku, jalannya Rasulullah, itu mengajak manusia kepada Allah. Pekerjaan dakwah mengajak manusia kepada Allah, ana wa man ittaba'ani, ini pekerjaanku dan siapa saja orang yang mengikuti. Dan hadirin orang yang betul mengikuti Nabi, maka pasti dia dibuat dakwah. Dakwah Indonesia no, Bangladesh no, dakwah world, alam dakwah. Hadirin, dakwah bukan hanya di Indonesia saja, bukan juga di Bangladesh saja, tidak, tapi seluruh alam, objek dakwah kita seperti mana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat internasional wal alam, umat dakwah internasional wal alam dakwah. Ada yang mulia, dakwah kita adalah internasional, bukan hanya satu negara, satu tempat, tapi seluruh alam ini tanggung jawab kita. Nasrani নেই জান্নাত, খ্রিস্টান নেই জান্নাত,
Hindu ni jannah, Buddhist China ni jannah, Musliman jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman, amal, niamat, syukur, alhamdulillah, syukriya. Wal sarat dunia dakwah syukriya. Dakwah syukriya. Namaz नहीं शुक्रिया, रोजा नहीं शुक्रिया, जाकात नहीं शुक्रिया, हाँ हौज नहीं शुक्रिया, amal muslim amal नहीं शुक्रिया, दावा शुक्रिया, wal syara alam syukriya. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah merupakan induk daripada semua kebaikan-kebaikan. Maka semua kebaikan-kebaikan akan wujud mudah datang dari kita, baik itu sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Ini semua amal-amal kebaikan akan mudah wujud dalam diri kita apabila kita buat induknya kebaikan, yaitu dakwah. Dan habis syukur yang besar Allah telah kenalkan kita dengan usaha dakwah ini. Orang Islam pada umumnya mereka juga sholat, ya mereka juga zakat, mereka juga puasa. Tapi tidak semua orang Islam, tidak semua umat Nabi dikenalkan oleh Allah dalam usaha dakwah ini. Nah kita ini Allah telah kenalkan, ya Allah telah kenalkan dengan usaha yang mulia ini. Maka kalau seandainya kita sudah dikenalkan, kok kita tidak mau, tidak istiqomah dalam usaha ini, berarti kita tidak bersyukur dengan nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepada kita. Maka hadirin mulia, supaya pikir risau kita maka kita perlu niat keluar ke seluruh alam sehingga pikir kita seperti mana pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasrani ni jannah, Muslim jannah,